तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरा रब है, जहां है तू ही मेरी दुनिया। तू वक्त मेरे लिए, मैं हूँ तेरा लम्हा, कैसे रहेगा भला तू मुझसे जुदा। वो तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरा रब है, जहां है तू ही मेरी दुनिया। একটু হাত তুলে ওখানে হবে আমাদের সকলে প্রিয় শিল্পী কেকের জন্য। আর সাথে যদি একটু মোবাইল ফোন থাকে একটু ফ্ল্যাশগুলো জ্বালিয়ে, কারণ কেকে আমাদের মধ্যে নেই, তাকে আমরা তার গানের মাধ্যমে একটা সম্মান দিচ্ছি। তো একটু যদি মোবাইল ফোনের ফ্ল্যাশটা জ্বালিয়ে দুটো হাত উপরে করা যায় আমার মনে হয় খুব ভালো লাগবে। मोबाइल फोन ना থাকলে হাত উপরে করবে। क्या बात।